भारतीय पार्लियामान में मौजूद अपोजिशन जमातों के शदीद दबाव की बदौलत मोदी हुकूमत बिलाखिर हालिया पाक भारत जंग को ऐवान में ज़ेर बहस लाने को मजबूर हुई। भारतीय पार्लियामान की कार्रवाई को बराह रास्त दिखाने के लिए मुख्तस टीवी ने 64 घंटों तक चली इस बहस को किसी भी किस्म का एडिट लगाए बगैर दिखाया। इसकी मेहरबानी से भारतीय सियासत का देरीना शाहिद होते हुए मैं ये लिखने को मजबूर महसूस कर रहा हूँ कि जोश खिताबत के हवाले से मशहूर भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी में मौलवी मदन वाली बात मौजूद नहीं रही। अपोजिशन अरकान के उठाए सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात फराहम करने के बजाय मौसूफ कांग्रेस पर ये इल्ज़ाम धरते रहे कि इसके रहनुमा हालिया पाक भारत जंग के हवाले से वैसे ही सवालात उठा रहे हैं जो पाकिस्तान में उठाए जा रहे हैं। एक बार तो उन्होंने भारत की सबसे पुरानी और मुल्क गिर जमात को पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चलाई जमात भी करार दे दिया। बात वहां खत्म न की, भारत के पहले वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को सिंधु दरिया का 80% पानी पाकिस्तान के हवाले कर देने का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। इसके बाद कांग्रेस की जानिब से आए वज़राए आज़मों को भी वो पाकिस्तान के जानिब से हुई मुसलसल दहशतगर्दी के बावजूद उसी मुल्क के साथ तिजारत को बेचैन होने के ताने भी देते रहे। इस ज़मन में बम्बई हमले का ख़ास तौर पर जिक्र किया। पाक भारत जंग की तफसीलात पर तवज्जो देने के बजाय वो कांग्रेस को ये मशवरा देते हुए सुनाई दिए कि वो इंदिरा गांधी के पसमानदगान से आज़ादी हासिल करने के बाद खुद मुख्ताराना फैसले करे। जिस वक्त वो कांग्रेस को एक खानदान से आज़ादी के मशवरे दे रहे थे, ऐन उस वक्त भारतीय पार्लियामान के टीवी ने कैमरा शशि थरूर पर कट किया। याद रही कि कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब हुए इस रुकने लोकसभा को पाक भारत जंग के बाद अमेरिका को भारतीय हुकूमत का मज़कूरा जंग के बारे में मौक़िफ़ समझाने वाशिंगटन भेजा था। वहां मौसूफ की अमेरिका के नायब सदर से मुलाकात हुई थी। इन पर कैमरा फोकस हुआ तो शर्मिंदा हो गए। मोदी हुकूमत की जानिब से इनकी कांग्रेस के मुमकिना बागी की हैसियत में उजागर करने की हरकत इन्हें पसंद नहीं आई। पार्लियामान का इजलास खत्म हुआ तो सहाफ़ियों से एक लफ्ज़ कहे बगैर चुपके से कार में बैठकर खिसक लिए। चस्का फरोशी में वक्त ज़ाया किए बगैर संजीदा मौज़ूआत पर तवज्जो देने की कोशिश करते हैं। याद रहे कि पाक भारत जंग 6 से 10 मई 2025 के दौरान 87 घंटों तक जारी रही थी। इसका आगाज़ भारत की जानिब से हुआ था। 22 अप्रैल 2025 के दिन मकबूजा कश्मीर के एक सियाहती मकाम जो पहलगाम वादी की एक खूबसूरत घाटी पर वाक़ है, दहशतगर्दी की एक हौलनाक वारदात हुई। इसके दौरान नामालूम दहशतगर्दों ने 26 के करीब हिंदू सयाहों को उनके ख़ानदान के सामने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। बिना किसी ठोस सबूत के भारत ने तुरंत इल्ज़ाम लगा दिया कि पहलगाम पर हमला करने वाले पाकिस्तान से भिजवाए गए थे। बदला लेने की भड़कें भी लगाने लगे। बुनियादी इल्ज़ाम ये लगा कि जिस दहशतगर्द तंजीम ने मुबैना तौर पर यह हमला किया है, उसके पाकिस्तान में अरसा हुआ कालल कदर ठहराई एक तंजीम का जदीद वर्जन है। महाज़ मुज़ाहिमत उसका नाम है। ये कालम निगार कई हफ्ते कबल तफसील से बयान कर चुका है कि जिस तंजीम पर पहलगाम हमले का इल्ज़ाम लगाया गया था, उसका बानी असल नाम सज्जाद है। वो श्रीनगर के एक कदीमी मोहल्ले में पढ़कर जवान हुआ था। इब्तदाई तालीम मुकम्मल कर लेने के बाद उसने जदीद तालीम और कंप्यूटर कारोबार के हवाले से मशहूर भारत के शहर बेंगलोर में IBM किया था। 2006 में उसे दहशतगर्दी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। चंद दिन दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखने के बाद उसे श्रीनगर जेल मुंतकिल कर दिया गया था। गालिबन वो कश्मीर के तनाजुर में भारतीय हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द ठहराया वाहिद शख्स है जिसे तिहाड़ से श्रीनगर मुंतकिल किया गया। ऐसी सहूलत बदनसीब कश्मीरियों को शाज़ ही नसीब होती है। बहरहाल, महाज़ मुज़ाहिमत का पाकिस्तान में कालल कदर ठहराई जिस तंजीम से ताल्लुक़ जोड़ा गया, उसका मरकज़ लाहौर के नवाही मुरीद के में है। 6 और 7 जुलाई के दरमियानी रात भारत ने मगर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की जिन मुबैना नर्सरियों पर मिसाइल बरसाए, उनमें बहावलपुर में कायम एक मदरसा और मसाजिद भी शामिल थे, जिनका कालल कदर ठहराई तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं था। भारतीय पार्लियामान से खिताब करते हुए अपोजिशन अरकान मगर ये तफसीलात में नहीं उलझे।
ان کا بنیادی سوال یہ تھا کہ 22 اپریل کے ذمہ داروں کا سراغ لگا کر گرفتار کرنے میں بھارتی حکومت کیوں ناکام رہی۔ یقیناً اس سوال کو ذہن میں لاتے ہوئے پارلیمان کا اجلاس شروع ہونے کی صبح بھارتی میڈیا کے صفحہ اول کو اس خبر سے بھر دیا گیا کہ پہلگام واقعے کے ذمہ دار سری نگر کے نواحی واقع پہاڑی مقام ڈاچی گام کی ایک گھاٹی میں مار دیے گئے ہیں۔ تینوں افراد جو مارے گئے ان کا تعلق پاکستان سے بتایا گیا ہے۔ دعویٰ یہ بھی ہوا کہ ان کے کپڑوں اور سامان کی تلاشی لینے کے بعد ان کے پاکستان میں ووٹر نمبر بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ پاکستانی عموماً اپنی جیب میں قومی شناختی کارڈ رکھا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے ووٹر نمبر کا اسی دن پتہ چلتا ہے اگر روز انتخاب ہم اپنے قریبی پولنگ اسٹیشن پر ووٹ ڈالنے کا تردد کریں۔ ہم اپنی جیبوں میں ووٹر نمبر لیے نہیں گھومتے۔ بھارتی پارلیمان میں پاک بھارت جنگ کے بارے میں عام بحث کے آغاز سے عین ایک دن پہلے پہلگام واقعے کے مبینہ طور پر ذمہ داروں کا سراغ لگا کر انہیں ہلاک کر دینا جائز بنیادوں پر اپوزیشن جماعتوں کو ڈرامہ لگا۔ پہلگام اور ڈاچی گام میں بہت فاصلہ ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے یہ دعویٰ کیا کہ مبینہ دہشت گردوں کے پہلگام سے ڈاچی گام تک کے سفر کا مئی میں پتہ لگا لیا گیا تھا۔ لہٰذا اپوزیشن یہ سوالات اٹھاتے ہوئے حق بجانب تھی کہ مئی میں دریافت مبینہ دہشت گردوں کو زندہ گرفتار کرنے کے بجائے جولائی کے آخری دنوں میں پارلیمان میں پاک بھارت جنگ کے پر بحث کے ایک دن پہلے کیوں اور کیسے مار دیا گیا۔ دوسرا اہم سوال یہ تھا کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ جنگ امریکی صدر ٹرمپ کی مداخلت کی بدولت روکی یا نہیں۔ راہل گاندھی یاد دلاتا رہا کہ امریکی صدر 29 بار یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ اس نے پاک بھارت جنگ رکوائی ہے۔ بھارتی پارلیمان میں اپوزیشن لیڈر تقاضا کرتا رہا کہ نریندر مودی ٹرمپ کا نام لے کر اسے جھوٹا قرار دے۔ اس بنیادی سوال پر توجہ دینے کے بجائے مودی نے بحث کے اختتام پر ہوئی تقریر میں محض یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ اس نے پاکستان کے ساتھ جنگ کسی بیرونی ملک کے سربراہ کی خواہش پر نہیں روکی۔ جنگ بندی کی التجا درحقیقت پاکستان کی جانب سے آئی تھی۔ اس کے مذکورہ دعوے کے بعد اپوزیشن جماعتیں بیک آواز چلانے لگیں کہ اگر پاکستان کے ڈی جی ایم او نے جنگ بندی کی فریاد کی تھی تو اس کی ریکارڈنگ پارلیمان میں سنوائی جائے۔ نریندر مودی نے مگر سنی انسنی کر دی۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اٹھائے بنیادی سوالات کے جواب نہ دینے کے باوجود بھارتی وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران چند خطرناک باتیں کہی ہیں۔ وہ سب غور طلب ہیں اور انہیں ابھی سے بھرپور انداز میں بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، ورنہ ایک نیا رجحان طے کرنے کی تیاری ہے جو پاکستان اور بھارت کو کامل تباہی کی جانب لے جا سکتا ہے۔ آئندہ کالموں میں ان کا تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا۔